በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዜና ቤተ ክርስቲያን ጥበብ ይብራህ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኻታተልቲ ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ። ዝኸበረ መንፈሳዊ ሰላምታና እናቅረብና ዜና ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሒዝና ለኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ፈለማ አርእስተ ዜና ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ ኣብ ትግራይ ኣብ ሳተላይት ዘሎ ብሕታዊ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ብምዃኑ ኩለን ኣህጉረ ስብከታትን ኣድባራትን ቅድሚት ቦታ ሄበን ኩለ መዳያዊ ተሳትፎ ክገብራሉ ተሓቢሩ። ኣብ ማሂደረ ስብሃት ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ካቴድራል መቐለ በዓል 7 ደብረ ህንፃ ንምስራሕ ብብፁዕ ኣቡነ ኢሳይያስ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ እብነ ሰረት ተነቢሩ። ሃይማኖት ንፍቅርን ሓድነትን እምበር ንኣፈላላይን ጎንፅን ምኽንያት ክኸውን ኣይኽእልን ክብል ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ከተማ መቐለ ገሊጹ። ንክቡር ሊቀ ጠበብት ዶክተር ሙሴ ሃረገወይን ናይ ኣፍልጦ መድረኽ ተኻይዱ። ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ ልምሕጋዝን ልምብርትታዕን ኣብዚ ስክሪን ተጠቒሱ ዘሎ ሒሳብ ቁፅሪ ኣታዊ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም። ሓሳብ ምርኢቶ ዘለኩም ድማ በዞም መማርፅታት ትርኸቡና። ለኣኻትኩም ንምስትንጋድ ድልዋት ኢና። ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ ድምፂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣክሱም ትግራይ። ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ ኣብ ትግራይ ኣብ ሳተላይት ዘሎ ብሕታዊ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ብምዃኑ ኩለን ኣህጉረ ስብከታትን ኣድባራትን ቅድሚት ቦታ ሄበን ኩለ መዳያዊ ተሳትፎ ክገብራሉ ተሓቢሩ። ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ ለኣስታት 1 ዓመትን 8 ኣዋርሕን ኣብ ሳተላይት ብምጽናሕ ሙሉእ 24 ሰዓት ዝሽፍን መንፈሳዊ ምድላዋት ብፍላይ ድማ ታሪኽን ኣስተምህሮን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣክሱም ትግራይ ኣብ ምፍላጥ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ ከተማ መቐለን ኣብ ቅድስ ከተማ ኣክሱም ጽዮንን ስቱድዮ ብምኽፋት እናተንቀሳቐሰ ይርከብ። እዚ ብዙሕ ገንዘብን ጉልበትን ዝሓትት ዘርፊ ሚድያ ፈኖ ቴሌቪዥን ብቅዱስ ውሉድ ቤተ ክርስቲያን መጋቤ ጥበባት ይብራህ ካሳ ዝተመስረተ ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ ኣብዘን ላሕለፍናየን 1 ዓመትን 8 ኣዋርሕን ኣብ ሳተላይት ብምጽንሑ ለቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ታሪኽን ኣስተምህሮን ክብርን ልዕልናን ንምትሕልላፍ ዓብይ መሽኮት ብምዃን ዕድል ፈጢሩላ እዩ። 24 ሰዓታት ለቤተ ክርስቲያን ድምፂ ብምዃን ዘገልግል ዘሎ ሚድያ ካብ ካልኦት ብምቕዳም ኣብ ዝግበር ትኹረትን ሓገዝን ትሑት ከም ዝኾነን በዓላትናን ኣገልግሎትናን ገንዘብ ብምኽፋል ኣብ ዝግበር ናይ ምፍላጥ ስራሕ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዓለማውያን ሚድያታት ምጥቃም ዝረኣይ ዘሎ ምንቅስቃሳት ክስተኻኸል ከም ዘለዎ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ገሊጾም። ቴሌቪዥን ካብ ቲክቶክ ዲ ካብ ዩቱብ ተላዒሎም እስካብ 24 ሰዓት ሳተላይት ንምውናን ዓብይ ነገር እዩ። እዚ ኩሉ ዝተገበረ ብበዓል ተምፃዓሪ እምበር ክንዲ ዝኣክል ሓገዝ ተገይሩሎም ኳስ ኣይመስለንን። ግን እሾኽ ብእሾኽ ከም ዝበሃል ነቢይ ዓለም ዝጠፍእ ዘሎ ብሚድያ እዩ። ጦርነት ኩናት እንተበልካ ካልእ እንተበልካ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዝበላሸ ዘሎ ብሚድያ ቢሉ እዩ። ስለዚ እሾኽ ብእሾኽ እዩ ዝንቀስሎ። ብሚድያ ዝመፅእ ዘሎ ነገር ንምዕቃብን ንምምካትን ሚድያ ብፍላይ መንፈሳውያን ናይ ቤተክርስትያን ሚድያታት የድልያ። ኣናስ ምሳሌ ክብረ በዓል ኮይኑስ ናይ መንላይ ስራሕቲ ዝግበረሉ እስካብ 800,000 ይድምፁ ወያነ ትግራይ ቲቪ ካልእ ዝኸፍሉ ብቤተ ክርስቲያን ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝኽፈል ነገር ንሰምዕ ንርኢ ኣለና። ንሕና ነቲ ሚድያ ንሱ ናይ ትግራይና እዩ ተቃውሞ ነይሩና ኣይኮነን። ግን ደሎ እምነት ስድረላታ ወፈድፋ ደስ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር በቤተ ክርስቲያን ኣቢሉ እንትፋለጥ በቤተ ክርስቲያን ኣቢሉ እንትስርሐሉ ዓብይ ነገር ኣለዎ። 400,000 ሓደ ገዳም ንምፍላጥ ሓደ ክብረ በዓል ንምፍላጥ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ምኽፋል እንታይ ኣድልየ? በቃ ገንዘብና ክጠፍእ ስለዝተደለየ ድዩ ብስሩስ ዝተፈልየ ነገር ነይርዎ። ب50 انت بزح ب80 እኮ بطلب يبرح ميديا بيلك من كل 9 3 ساعات كندዛ اكل مفلاط يكالي
أنا بوليتيكا ميديات الطويلة تريسو بزينا ملكة نخل التدقيقة مثل استدقيقة بمدى ملكة تتسريح دمو من هذا 3 دقيقة كان على خواني فعل ويدمو بزي بقد تسريجت بزبهال تابرو كان اسكاتو بدا طرح أما لسوون أما خلق عليه ما أتوه بيت الرسال زي قلت كالي زي زخوانا نقر ما أتوه أنا بيت الرسال ميديا تتدقنا قل نتميديا ناول بدأ من عبيو لنا نتمالا تناول انتي تقور عرسا بسرعة بدون بمحلة بتزد بيت الرسال بتداليو ملكة سلازي أمني أنا زلنا تخرج بدم بكعب اللو كنت كمان لنا بمني أستغل شو أيمرو كهكم البويو مدحاني حمام تتفلتو مدحاني تلوم الناس بزح زخبر يكون سلازي مني أنا بدم بتقام لنا أقل بنطرنا زلنا نقرأ ما بقولو زي بدنا نحلنا لو كان خدنا سقم يقولون إن حلنا قل مدنا نزعك تمالي جركوس كرو عرس شمون تم يتشح كان استخفنا دوشتي مسمر سمعخون وشمون تم يتشحكو نخلي بيجتكو أرحد ساعة قلت ساعة واشتخلوا زي مخفال تيمسو بثمانية اسكبو بوحب بثمانية شحكو بدل كاول لعني بفلات المسرحة يكالي موزي حضرا كرون بسميديان بتتكلت ميديان مالته ببيت كريستيان أبوتات لمنفساو ميدياتات زوها بوتا بمفزحتيو صبو أكوان تخونا خوين جنا نتيزو وصايتات دخامات جن بوتا يبخا أم حجاز حسرة خمزلون نميديا بيت مرفق مسراتاي زخونا دياكون غويتو أمي جلز ما بيت كريستيان ميديا تواهيلو أو زي كوفيلو لطولا أو تقوم بتشال دليا ميديا خير خازو كله الأكل قرشي كتفسست لها مولاوزي تيمز أخي نشتا يحمكاي كان محمام متان يحممي زي من البات رديت أقام لكواني خيلي نا جنزابي تلولو محزارون كواني خيلي سوي لكمل على كون مثل توسنو بوتات مالت محدرتي بمقرر أنصار قد محزنا وقعنيرنا توسن مالت عوقوننا النورو محدرتي أيوهم لولو لمن تأيو لبزح برنامجهم سيلافتيو تخدو فلاي أدفرتايز تقبرت له لمن تأي من فسوا ميدياتات لها لو على النجار كنا قلت لنا وا سخاتم دا نايبع عليكم من ديو لا تايد ليكم سوجزاكم بقى سوجزان ليكم سلازي سخاتم مستاي لب النجار ليكم لا أخم دا هم يجرنا سلا مسقفلت كنا وقع مسقزعنا لا خاطركم زين بقنعنا تسخال توصو قلبات تسخال توصو جيزي تسخال توصو فاينانشال بلاي مربدا نابع على خايو تسرح كابل بالتلعينو لافتح حاجز سينس لا يغورو لا يحسوا بوتات نيو كتلغرام تردوم تلخادن اها لكاس انحنا زي ترددنا نيو قليل يمسلنا يدوم لبو لخا بوتات نيو بخالي وجن لته الله رديت للو مالك كل جن بوزيتيفلي رديتو مالتس عيدلي لبلس يلي وسيخو دما دياقون غويتوم اتي بحتاو منفساو تلفزيون طباب يبراه توم تجميرهم زلو صبوق عدلات قصالنت نكهلوم كله بزخالو تساتفو بمغبار نكحجز صويعو بيتشا توسينو نبر مرها غبرتاتن لافتو يوتيوب لا يتقم محبرسب بساتلايت غيرن كصحي خلاين مال سلازي لا حاده لمصالو منغدي مفتار يدلي لا يحسب مؤمنان ختاي يكون له مال اوكي لمؤمنان زوزني عند حرق ريوت ميديا مؤمنان ختاي نمجمره ابال مخاني ابال خوين خمالت فاينانشال تحجز كلها بعلوانا اي خمالت لتو استعيت قبولنت له مصيخا ريتو تخا ما حفت خليخا لا تسمع معخا مرها غبرتات لحلف تخوينهم ارمات لك كبرولهم حسابات خما حفت خليخا بزح عدلات له even تميديا لك عبي ويم دوموت بلاتفورمو لابلص لك خد استواصو አለው ማለት ምክንያቱም አባል ተኮንተ ለኻ ናየነት ስምዒት ስለል ተሐድር አይ አባል እንድሕለ ይኾነ ዛ አስተያየት እዚ አይ ሂቢ ይኹን ፊል ለለኹ ክፍቲ እዩ አይ ቲንክ ይፈልጥ ክፍቲ እዩ ግን አባል ኮይነ ትልተለኻ ናየነት ስምዒት ይስማዓካ ለቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ለይጻባ
ኣብ ንግሊ ማሕበረሰብ ዘሎ ሰብ ሃፍቲ ንብረቶም ኣብዚ ፕሮሞት ምግባር ብሓደ ቋንቋ ንስበኽ ዘሎ ትምህርቲ ብዘን ዘለዋ ኣብ ትግራይ ቋንቋታት ልስበኸሉ ኩናማ ኢሮፕ እዚኦም ልስበኸሉ ሚድያታት ልክፍጠራ ልክዓብያ ተኾይነን ታለላ ሚድያ ሰፊሓይ ጠንኪራይ ክትኸተላ እዩ እሞ ኩሉ እዚ ኣስተዋፅኦ ክገብር ክኽእል እኒአዎ ልብል ሓሳብ ይለለኒ ኣብ ማሂደረ ስብሃት ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ካቴድራል መቐለ በዓል 7 ደብሪ ህንፃ ንምስራሕ ብብፁዕ ኣቡነ ኢሳይያስ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ እብነ ሰረት ተነቢሩ 21 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ዝተነበረ እዚ እብነ ሰረት ኣብቲ ስነ ስርዓት ብፁዕ ኣቡነ ኢሳይያስ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለን ዋና መካየዲ ስራሕ ሃገረ ስብከት መቐለ ሊቀ ስልጣናት ገብረስላሴ ሕሸን ናይ መቐለ ገዳማትን ኣድባራትን ኣመሓደርትን ምእመናን ህዝበ ክርስቲያንን ተረኺቦም እዮም እቲ ስራሕ በዓል 7 ደብሪ ህንፃ ዕላሙ بخمي خمس راحن مبرهره زهبو ناي مايدر سبهات قدسته قدسان مريم كاتدرال اب محداري مغاوي سبهات غيراور تسفاي خمس ገለጽዎ ተኻዚክ ስራሕ ተሓሲቡ ዘሎ ህንፃ ውሽጣዊ ዓቕሚ ብምጥቃም خمس ስራሕ ገሊጾምልና እቲ ለማዓንቲ ተኣኪውና ዘለና ኣብዚ ተዘርጊሑ ንሪኦ ከም ዘለና ብሓፈሻት ቤተክርስትያን ፕላን ወፅዩ ዙርያ ቤተክርስትያን ዳማርያም ፕላን ወፅዩ እቲ ቤተክርስትያን ማእኸለሎ ወሰን ወሰን ዘለው ክፍት ቦታታት ድማ እንታይ ዓይነት ህንጻታት ክስራሕ ኣለዎም ብደንብ ብሰሞያ ተጸኒዑ ቀሪውልና ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ባነር ማለት ስለዚ ካፍቲ ክፍት ቦታታት ክስርሑ ተሓሲቦም ዘለው ሓደ ብምብራቅ አንፈት ዓብይ ህንጻ G+6 ወይ ድማ G+7 እስካብ 7 ዝበጽሕ እዩ ሰሞያ ዝውልና ዘለው ሞ እዚ በዓል 6 ደብሪ በዓል 7 ደብሪ ህንጻ ابن خرنا خقمطلنا بصاون ኢሳያስ አማኸድና አለው ናይ መቀለ ሀገረ ስብከት ማራርሐውን ማለትዩ ነዚ ዘብጽሕና እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን ዋና መካየድ ስራ ሀገረ ስብከት መቀለ ሊቀ ስልጣናት ገብረስላሴ ሕሸ በወገኖም ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእክቲ ቅድመ ኻዚ ዝተሰርሑ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ድሕሪ ምዝኽኻር ስራሕ ዝስራሕ ብእግዚአብሔር ሓጋዝነት ከም ዝኾነን እግዚአብሔር ዝፎቶ ሰላምን ምክባርን ብምዃኑ ለሰላም ክንጽሊ ይግባእ ኢሎም አሳሰውኩ ከም ተዓንቶ ዝተነገረ ናይ ቆቋም ቤተ ጉባኤ ኣብ ዛዕብይ ካቴድራልና ለብዙሕ ግዜ ያው ጸኒሕ እዩ ክልተ ግዜ መሪቑ ህዝቡን ሳልሳይ መኻዲ ዘሎ ተፈላለየ ሓደ ምኽንያታት ያው የካቲት 3 መዓልቲ እዩ ምርቃቱ ዝካየድ ነይሩ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ግን ኣብ ደረጃ ይበጽሕ ኣሎ ብዝኾነ ግን እግዚአብሔር ፈቂዱ ብዝተፈላለየ ዝ ካቴድራልና ውን ብዙሓት በዓላት ክበዓሉ ንደልዮም እንሓሶም ለማዓንቱውን ኣሻዓይቱ ቆጸሮ ለሓዝና ቀዳም ስዑር ህዝን ፍጽሚና ዘለና بزخوانا جن بصابنام سبكاغواي بزقرا وحساب تتكاتون مصيام سلازلوم مخنياتو خرخاخو سلازلوم بزل حسابي صنيح نيرو هذون بزحلف 3 معالتي قدام سعر كوينا حابرنا بزح خدن نقل امانك حقوس خيل بعال حليفنا اينا وزخات يدرانا خوينا تا ذا قدستي بوتا زفتوا برحقه بقرمان زله تبعالون ناي بزرات ناي دستا بعال سلازخوانا بزح كويني هذون قلنا 3 معالتي 3 معالتي ميازيا وذيعلنا اينا حابرنا لما عنتون بزقصرنا معالتي او سرقينا لنا هذون قلنا 3 معالتي اتناي بيت غواينا قوقام بيت غواينا اب علفت معالتا فتا باتا تمزحت ليقاونت زوعللا ذكرلا اننا ون لا بيت مقدس لا اتوتلو اتم حدشت تمن نور بخبر السنيلو تم حدشت ون دم اتيم توهيل زنجرلو معالت سلازخونه هذون افت معالت زي مئنا نون بزلخون وتبعالو خبر بوناتو ز ጉዳይ او سراح زي كشاب زهزي او مكر حصار رئيس خزلنبر تتخلنبر كنت تلتدل ነገር ግን አይገወርናየን እግዚአብሔር መስኩላትና ይኹን እንደማመጽ እንመኻኸር እንራዳዳ ምስጢር ቤተክርስቲያንና ይተሐለ ቤተክርስቲያን እንራዳዳ እንመኻኸር አው ውሽጢ بوشت خوان لله وشت كبكان لخوان لقبا بكاهن بسنوات كبت تمرتيات خوان بسنوات تمرتيات بمؤمنان خوان لله بمؤمنان ككام درجانان ككام معارقنان كرخوان قبانا خبر خراكب زهر املاك لخلنا لبنانا يبرهلنا امو داتا اتباع 7 دبر ህንጻ ለምስራሕ ببصو አቡነ ኢሳይያስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቀለ ጸሎትን ቡራኬን እምነ ሰረት ተቀሚጥ እዩ አምላክን
وبروك والد واحد بينا يسوع كريستوس تولد مريم قدوس نقل مدان تزيانا وبروك منفس قدوس براقليطوس مصني ومنصحي لكلنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚህ ዘመናዊ G+7 ወይም ድማ በዓል 7 ደብሪ ህንፃ ኣብ ካቴድራልና ማህደረ ስብሐት ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም በብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቐለን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይን ሚያዝያ 21 2018 ዓመተ ምህረት መሰረት እብነ ኩርናዕ ተቐሚጡ ሃይማኖት ንፍቅርን ሓድነትን እምበር ንኣፈላላይን ጎንፅን ምክንያት ክኸውን ኣይኽእልን ክብል ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ከተማ መቐለ ገሊጹ። ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ከተማ መቐለ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣድሂቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሃይማኖት ንፍቅርን ሓድነትን እምበር ንኣፈላላይን ጎንፅን ምክንያት ክኸውን ኣይኽእልን ኢሉ። ሓላፊ ስብከተ ወንጌል ሃገረ ስብከት መቐለ መጋቢ ምስጢር ቀሲስ ወልደ ያሬድ መብራህቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣደባባያትን ከባቢታትን ብሃይማኖቶም ክሰብኹ ኣብ ዝኸድሉ ዝረኣዩ ጎነፅትን ሰኸፌታን ከም ዘለውን እዚ ኣካይዳ ብምርዳእን ብምክባርን ክፍታሕ ዝግብኦ እዩ ኢሎም ብስም ሃይማኖት ካሊእ ተወሳኺ ተልእኾ ተሸኪሞም ኣብ ህዝቢ ፀገም ንምፍጣር ዝኸዱ ዘለው ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ከም ዘለዎም ገሊፆም። ኣብቲ መግለፂ ኣብ ኣደባባያት እናወፃኻ ኣድላይ ዘይኮኑ ዛዕባታት ምስባኽን ምልዓልን ኣግባብነት ዘይብሉን ስርዓት ክሕዝን ዝግብኦ ኢሎም ኣቦ እምበር ጉዳያት እስልምና ዞባ መቐለ ሓጂ ኑር ስዒድ እቲ ሕዚ ዝረኣይ ዘሎ ሃይማኖታዊ ሽፋን ዝግበር ምንቅስቓስ ደጋዊ ተልእኾ ዘለዎ እምበር ድሌት ህዝብና ዘመላኽት ኣይኮነን ኢሎም እተኣምነሉ ሃይማኖት ብሰላማዊ መንገዲ ምስባኽን ምምሃርን ዝናኣድን ዝድገፍን ዋላ እኳ እንተኾነ ደጋዊ ተልእኾ ሒዝኻ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃይማኖት ምፅላእን ምፍጣር ግን ክኹነን ዝግብኦ ከም ዝኾነ ካብ ሕብረት ወንጌላውያን ብርሃኑ ኣረጋዊ ተዛሪቦም ኣብ ኣደባባያት ብስም ስብከት ሃይማኖት ዝግበር ዘለው ጎስጓስ ፅልኢ ደጋዊ ተልእኾ ዝሓዙ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ስጋት ስለ ዝፈጥሩ ብኣጋ ክእረሙ ይግባእ ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ህዝቢ ድማ በብሃይማኖቱ ተኸባቢሩን ተኻኢሉን ሰላሙን ሰላም ከባቢኡን ከውሑስ ከም ዝግባእ እቲ መግለፂ ሓቢሩ ንክቡር ሊቀ ጠበብት ዶክተር ሙሴ ሃረገወይን ናይ ኣፍልጦ መድረኽ ተኻይዱ ቅድስ ከተማ ኣክሱም በርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ዝተዳለወ ንክቡር ሊቀ ጠበብት ዶክተር ሙሴ ሃረገወይን ዝወሃብ ናይ ኣፍልጦን ክብርን መድረኽ ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ ሊቀ ሊቃውንት ዝብል ቀሚስ ድማ ካብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ተዋሂብዎም እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ክቡር ንቡረ እድ ጎደፋ መርሃ ኣብ ማሕዳሪ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ክቡር ኣይተ ትኩእ ሃይለ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ከምኡውን ኣይተ ኣበበ ብርሃነ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ክቡራት ካህናት ኣክሱምን ካልኦት ዝተዓደሙ ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ እቲ ናይ ኣፍልጦ መደብ ተኻይዱ እቲ መድረኽ ንሊቀ ሊቃውንት ዶክተር ሙሴ ሃረገወይን ዘለዎም ዓቕሚ ፍልጠትን ዘበርከትዎ ኣስተዋፅኦን ንምዝካርን ንምኽባርን ዝዓለመ ኮይኑ ዝተረኸቡ ዕዱማት ኣጋይሽ ድማ ንዝነበሮም ታሪኽን ስራሕን ብዝምጥን መልክዑ ናይ ምስጋና ቃላት ኣመሓላሊፎም እዮም እቲ ስነ ስርዓት ብሃይማኖታዊ ጸሎትን ብድሙቕ ባህላዊ ክብርን ዝተሰነየ ምንባሩ ተገሊጹ ዝተኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ ንሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ዜናታት እዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ለምክትታልኩም ኣዚና ናመስግን ወስብሃት ለእግዚአብሔር